वर्तमान देखो बार हरि बोल आला सखी आला ए सखी आज मन लाखी फूल तोलिबा या भल फूल तोलिबा तो भी छाती तोलिबा बाई ढक कहलो घइता मारी चलिबो आहल दबा आला सखी तुमे जानि छ कोन आज मन को सरू करबा को पड़िबो ना प्रभु को आज पाइबा कोन से गोपीनाथ को आज हम निहाती पाइबा आ पाइबा खाली हमें गोपीनाथ को हमें अकेला पाउछ ना के पाउछनी म आला सखी मन को सरू कले आज प्रभु को आज हमें पाइबा मन को जदी आज मोटा कले ताले प्रभु आज केबे धरा छुआ देबे ना नहीं देबेनी तो हां टोटली सखिलो ताहाले फूल तोलिबा पाई जिबा हां ताले जिंस मान कोन सब आनी छ मुडे चाली आनी हइलो मझेणी तू कोन आनी किलो मो 5 किलो पॉलिथिन नै तू कोन ई बापा पॉलिथिन नै गैस छ हां अन ये आनी ती पिपी आनी ती गांटुआ ताहाले जिबा ताहाले सखिलो ओलो प्रभुकर नाम धरिया में बाट चलीबा ताहाले केमिति बाट चलीबा केमिति ताले प्रभुकर नाम धरी किए किए तरी जाई छंती ताले पदटी आसीबो निहाती कवि जानि छ किए ये कवि जयदेव जयदेव राम गीत गोविंदर पदटी आसीबो बस ताले के लक्ष्य करो पदे पदे के जिबा दो दिन गाइबा कथा ना मुनि जन वंदना त्रैलोक्य पालन हरियार तो नाशन दिन बंधु तब भय चरण रेणु मागी अनुक्षण तब भय चरण रेणु मागी अनुक्षण उधारी धर हे भव सिंधु मुनि जन बंधना गलत पार आरत नाशन दिन बंधु मुनि जन बंधना जयत पार आरत नाशन दिन बंधु ए मुनि जन बंधना त्रैलोक्य पालन आरत नाशन दिन बंधु सखी मुनि जन्नठू धरी प्रभुकर नाम धरी तरी जाई छंती सहज में नारी माने आउ के धइले जानिबा आउटे छी आ गुटे पता हौ हां गुटे पता हौ कला पदटी आसीबो भगवान हेउ छंती जुग जुग पाई अवतारी पुरुष होई की रही छंती काहे की जानि छ से केउठे रहंती हां से कोउठी रहंती अनमनी देखिजी आम पाखरे अछंती देखि पारि न हां धन मोर कमी टक्कर हाँ ताली के लक्ष्य कर जुगे जुगे अवतार अबनी भरणी बार ए पतित पावन तू भवाना पतित पावन तू भवाना पतित पावन तू भवाना हाँ जुगे जुगे अवतार अबनी भरणी बार पतित पावन तू भवाना पतित पावन तू भवाना पतित पावन तू भवाना न जानती ब्रह्मा शिव अनादि आदि वासव न जानती ब्रह्मा शिव अनादि आदि वासव हे न जानती ब्रह्मा शिव अनादि आदि वासव न जानती ब्रह्मा शिव अनादि आदि वासव हे नारद बजाऊ
ଶିବ ଅନାଦି ଆଦି ବାସବ କାହା ବାସବ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ହଁ। ଶେଷରେ ଧନ ଓ ନାରଦ ମୁନି ବାଦ କେତେ କଳହ ହଁ ଘରେ ଘରେ ଧନ କଳି ଲଗାନ୍ତି କଳିଟି ଲଗେଇଦେବେ ହଁ ଶେଷରେ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଆରେ ସିଏ ବି ବାଉଳି ସେ ବାହୁଳି ସିଏ ବି ବାହୁଳି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଡାକିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଆସ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କହିଲ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରି ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛେ ବହିଟା କୋଉଠୁ କେଇଦେ ନେଇକି ଯାଉଛ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଆରେ ଧନ ଫୁଲ ତୋଳିବା ତାପରେ କୁଞ୍ଜ ସଜାଇବା କୁଞ୍ଜ ସଜେଇବା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ଏଇ ଗୀତର ଗାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଆରେ ଧନ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ସେ ଠିକ ହେଲା ଗଣ୍ଠି ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରି ହଁ। କିଏ କିଏ ତୋରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ତରି ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଆମେ ମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ହଁ। ବୋଲା ବିହାରୁ 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 ଦଣ୍ଡକାରରେ ରସି ଦେଖି ସପ ଅଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦ ରସି ଦେଖି ସପନେ ଏ ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତାରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଧରି ଦେଖି କୋଦଣ୍ଡରେ ଏତିକିରେ ତ କାମ ଶେଷ ଏତେ ବାଟ କଣ ଯିବା ଦରକାର ଏ ଧନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତେଣୁ କରି ସଖୀ ମୋର କହୁଛି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଆସ ପଦେ ପଦେ ଚାଲିଯିବା ଧନ ଟିକେ ମନ ମନ ଟିକେ କଥା କହିକି ଯିବା ନା ତାହେଲେ କି ଛାଡ଼ି ଆସ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଲାଗିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଛଳନା ଗାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟେ ଧରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ ଓଡିଶୀ ଚମ୍ପୁ ତାହେଲେ ଛଳନା ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ହଉ